mengalih hari serta berita bebasan kita semua boleh ngaku simatawil. Batang berita ngalih hari tu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg udah datai ngulu pengawak muka puasa bergulai dengan pengerja pengawak perintah ba Atrium Kunsian Negeri Dun Sarawak kemari. Pengawaknya belah digulung 300 ikut temuai yang kaum bala menteri Kabinet Negeri Sapit Menteri ngau tuai upis perintah. Kelimpah harinya bala sapit premier. Terima kasih maya pengawat tu ianya Dato' Amar Douglas Uga Mbas, ngau Dato' Sri Profesor Dato' Sim Kui Hian, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Jal Samion, ngau Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Amir Omar. Berita nangkan ketu projek ngagak flyover Batu 6 ngau Batu 7 di Jalan Penerusan Kuching di Pelabak Kulit Tembuk bulan Jun tahun tu. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Mbas Mada Siti agi projek flyover bak Jalai ke Sebaka ianya flyover Batu 10 belak di Sadang Tembuk pun bulan Mei 2022. Mai dirandau media udah ngabas projek flyover Batu 6 Jalai Penerusan bersama ngau Kuching Central kemari ia megak madah yang kaum projek flyover Batu 4 ke udah tembuk 4 itik projeknya digagak ngau ungkus nyau ke 353 juta ringgit. Dulu harinya udah ke ngabas serta mendiang ke penerang berkawal ngau projek Jalai Kuching Semerahan di sejingkat Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal nya madah ke projek Jalai Nebiang Sungai Kuching Semerahan ke bisit 3 pakej di Pelabak Ketembuk bulan Mac 2025. Koya pakej keterubah ianya ngagak jambatan sejingkat ke bisit 4 gembar tiba kena ke ungkus 365.7 juta ringgit. Pakej kedua pengawak ngadu ke Jalai Kampung Tanjung Bako 7.5 km pemanjai ke berungkus 37.5 juta ringgit. Lalu ketiga ianya ngagak Jalai Baru 7 km pemanjai dari Kampung Tanjung Bako ke Jambatan Batang Semerahan berungkus 81.8 juta ringgit. Berkaul dengan pemansang projeknya Dato' Amar madah ke diri enda entu lantang hati ketegal bisi pakej projek Nabi Penanggul tajap pihak ia andal penanggul tu boleh diputar ngau atur operasi standard SOP cara gawak ngau penelebak ke dikembuan UPS Kerja Raya JKR. Kelimpah harinya Dato' Amar Douglas madah ke UPS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal MIPD berkenaan ke cara datai ngabas projek ke digagak bak negeri tu dikena nentu ke projeknya oleh ditemu nitiah ke timpuh ke udah diletak. Kuya perkara tu bukan dekat nentu ke sidak oleh medak ke diri nama kenyadi bak projek. Yang pegang madah cara tu dia tu dikemeran ke MIPD ngau Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS ketegal ngira pengandal ngau pemaik ngagai rakyat. Berita diteruskan ke projek ngagak baru Jalai Lurung Astana 11 nuju Jalai Merdeka ke digagak hari 1 Januari 2021 dia tu udah tembuk. Kaban Kunsian Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman Mada projek Jalai 1 kilometer pemanyainya berkena ungkus RM491,145 dikenang agak projek khas Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bergulai dengan rakyat. Jadi dengan adanya jalan ini, maka ianya memintas daripada Jalan Merdeka, memintas terus pergi ke Jalan Astana. Dan jalan ini telah lama dipohon oleh penduduk kampung. Dan Alhamdulillah hari ini ianya telah mula dibuka untuk diguna oleh pengguna-pengguna jalan raya. Jumlah ianya bermula pada lama juga udan kerana ianya memerlukan proses pengambilan tanah, pembayaran pampasan pada pemilik tanah dan seterusnya mencari peruntukan untuk membina jalan. Jadi Alhamdulillah. Yang berjangka bunyinya mai dirandau media bapa ngau jadi projeknya kemari. Mainnya Fazruddin bela ngenatai ke jakut terima kasih ngagai DBKU ke udah nembuk ke projek ke dia tu oleh tengah Malaysia Melayu. Terus nampung isi berita. Malaysia Melayu tiba beli ke pemakai Bazar Ramadan dipinta semampai nitiah ke atur operation standard SOP ke udah ditetap ke. Sabit Menteri Bertanam Bertupi Moden ngau pemansang kana menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Mada kebuah pihak laban pandemik COVID-19 agi bisi nyadi ngeruga pengelikun pengerai maya hari tu.
Yang madah menyenyak yang berjadi ke Bazar Ramadan Peliliah Limbang 2022 kena hari Sabtu tu tadi. Kaban Kunsian Negeri Bukit Kotanya Megah Madah kelimpah ditapat ke Raban Pengarap Islam Bazar Ramadan Megah semampai di lawak Raban Bangsa Bukai. Ia andal pemutus muka Bazar Ramadan tahun tu ndang diantik. Tibelaknya di ke penatai sidak ke berjual kelimpah tahu benar mata penatai temuai hari menua bukai nyemak pintu antara menua belak dibuka. Di Dun Batu Kitang, Pengarah Rakyat Dia, Instrumental Law Keciang, udahnya dong berlambu berserimbai dengan bulan Ramadan. Kaki mensimayu di Kampung Sinar Baru kemari. Pengawal kediaturnya di South Heritage Society of RCBM Hospital, ngau komiti pemansang ngau pelikun genturuang pendiau JKKK, Kampung Sinar Baru. Berbangunnya lo magak bising abas projek ngagak baru Balai Museum Mayu Kampung Sinar baru keberungkus RM200,000 hari projek transformation menop sisir RTP. Mediran dau yang ada projeknya berguna benar ngagai Museum Mayu kediau dia kemajak nambah dikenang ngadu serta ngemujur ke program diatur sida. Here. So the population is increasing again, and so I think that this day one will come in handy. Day one will be able to help them to organize events like this. You see today's event, there was no day one, so it's to organize in somebody's house. Jadi kalau ada day one, banyak lagi program boleh dianjurkan dengan selesa. And if you come to our CBN, you find a Muslim surau here, you find an English chapel here, you find a little temple also. And because our CBM, this Kampung Sinar Baru used to be a leprosy housing area. Ngaling agak report ninti hari COVID-19 di Sarawak. Negeri itu kemarin bising rekod 406 kes positif baru COVID-19, atik direport kenyadi bak 32 pelilih menua. Ngaunya semua penyapau kes di Sarawak dah nambah ngagai 300,670 itik kes. Komiti Penyangga Penusah Negeri JBBN Sarawak dengan penerang media madah hari penyampau kes barunya 122 kes nyadi bak kategori 1, 280 kes kategori 2, 3 kes kategori 3, ngau siti kes kategori 5. Pelilih menua tik ngerikut kes barunya bakal diayan ketuk. Penerang media Sebaka belak madah ke siti kes pemati ditemunya di kena 1 April tu tadi ngau 2 itik kes jadi kena 3 April di Kuching. Bak berita lomba, Sarawak United FC SUFC seri 1 sama ngelaban Penang FC Liga Super 2022 kediatur di Stadium Negeri Petrajaya kemari. Bak mainnya Penang FC dulu lagi masuk ke gol Ari Eselmo Aruda da Silva bak minit ke-79. Pemain import SUFC Boris Kok mujur masuk ke gol untuk tim sidak bak minit ke-83. SUFC ke dipegai B Satyanathan nyauka uliah masuk ke gol Sigi Agi dikenangalah ke Penang FC bak penghujung main tang endak mujur. Temoga puin keterubah enggi SUFC udah 3 kali bermain sebelum tu sidak dekat bermain baru ngelaban Sabah FA di Stadium Negeri Petrajaya kena 10 April tu ilak. Nak tu dulu edisi ngali hari bulan aku Sima Tawil. Berita kesili lagi tadi pernah dengar semua laman media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Semampai ngasih ke 3W, seliah ke 3C dikenal agang penglekai COVID-19. Kitai, nyaga Sarawak, into Sarawak. Selamat ngali hari.